The new education policy of the central government was hotly debated during question hour on the first day of the budget session on Tuesday. The opposition expressed confusion over the implementation of the new policy in the state. The opposition demanded one-day session to discuss this new policy to clear doubts. Here are the details. NCP MLA Churchill Alemao raised the question of education policy. He asked whether the new policy would snatch administrative rights of aided and diocesan schools. Chief Minister Pramod Sawant refuted it. However, Congress MLA Alex Regina Lorenzo alleged that under this policy, diocesan schools cannot appoint their own principal. Independent MLA Rohan Khaunte said impact assessment of policy is not done as age group is changing and management of schools are confused. MGP's Ramakrishna Sudin Dhaulikar wanted clarity on technical education in new policy. Policy take over administrative powers of government aided school, church school. Second, I ask, what is the positive effect for the nursery students once policy is implemented? कोणाचीच कसलीच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर आमी घेयना. आतापर्यंत ज्यो एडेड स्कुलां ज्या पद्दतीन चलता तशीच एडेड लोकांनी स्पिकर सर थोड्या जाणांक संभ्रम आनी लोकांक बेश्टे बेश्टोवपाचो जो आपय न्ही वो वावर करता थोडे जाण. डायसेशन सोसायटी आसूनी किंवा खंयची बाकीच्यो सोसायटीज आसूनी खंयच्याच सोसायटीक कशाच पद्दतीच्यो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर ज्यो गव्हर्मेंटा कडेन घेवपाची सरकाराची इच्छा ना. वयल्यान वायस वर्सा दोज आर इम्प्लिमेंटींग द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ताज्या खातीर सपोर्ट कशा पद्दतीत करतले ताजी पॉलिसी डिसायड करपाची आसा. I have told you also, principal of presentation school, minority schools जालें काय ना तांकां स्पेशल फॅसिलिटीज आहाय मायनॉरिटी स्कुलांचेर. प्रिंसिपल तांकां अपॉयंट करूंक मेळटा. तांकां वेरियस सिस्टम आहा मायनॉरिटी स्कूल्स म्हणल्यार काय ना. I am telling you, in this case, you have absorbed the power of the. I am making a charge that already which they could appoint before, now they can't appoint. तो जे म्हणटा खंयच्यो जर पावर आमच्या डिपार्टमेंटान घेतल्या काही म्हाका इन्फॉर्मेशन हांवें डिपार्टमेंटा कडल्यान घेतला त्या प्रमाणे काही स्कूल डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट कोर्टात गेल्ले. ते मॅटर्स पेंडींग आसा. फाटल्या दिसांनी थोड्या स्कुलाची मॅटर्स आमचे MLA बाबूश मोन्सरात हाणें म्हाज्या समोर लक्षांत हाडून दिली. तांची सगळ्यांची रिजॉल्व जाली एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन. जर कोणाचे उरला आसत ओके जाल्यार रिजॉल्व करपाची तयारी आसा. बट एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन थोडे जाण डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट कोर्टान गेल्ले. मॅटर डिस्प्यूट आसा कोर्टान म्हणून काही जाणांचे उरला आसतलें. बट अकॉर्डिंग टू द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी रूल म्हणजे आमी ज्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करता एड्युकेशन त्याच पद्दतीन न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या अंतर्गतूय इम्प्लिमेंट केलें वयतलें. Initially, your statement, which I have also seen now on the internet, on YouTube, is about broad nursery म्हणूंक ना. It looked as if you are implementing the whole policy in one go, for which nobody is opposing your policy. People are saying give them time. Let there be discussion. Don't be in a haste. You are in a haste nowadays for everything. फर्स्ट टू फोर्थ ज्या ज्या स्कुलां कडेन आसा तांकां आमी परमीट करता किंवा तांकां आमी एलाव करता ज्याच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ज्याच्या कडेन ऑलरेडी केजीस आसा आमी इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट करता. म्हणजे फावंडेशन कोर्सांतल्यान करता. म्हणजे प्री प्रायमरी 1 प्री प्रायमरी 2 म्हणजे ज्याची KG1 KG2 आसली थंयच्यानूच इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात करता. ताज्या वयर खंयच इम्प्लिमेंट करिना. तेंय बी म्हणजे तांचो विलिंगनेस घेवन तेंच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तेंच्या कडेन जे ऑलरेडी स्टुडंट्स आसा हांगासल्यान आमी बेजीक क्लस्टर हाजो फुडें विचार जो आसा पळय न्ही सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जातलो. कोणाचोच जो आसा पळय न्ही खंयचेच म्हणजे स्कूल बंद उडोवपाचें खंयचे हाय सेकंडरी बंद उडोवपाचो सरकाराचो विचार तसो ना. पूण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जेन्ना येता I had one question whether your government has done impact assessment of this policy on the present status of education गव्हर्मेंटाचेर तुमच्या एम्प्लॉयजर केल्लो आसा काय नाका म्हणून. म्हाका उत्तर आयलें ना म्हणून. आतां जेन्ना आमी नर्सरी जेन्ना वी आर वॉन्टिंग टू गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग टू स्टार्ट युअर एज ग्रुप इज चेंजिंग नाव. 2.5-3 years of nursery you are making it 4 to 5 parents can teach at home म्हणून तुमच्याच नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन बरयल्लें आसा. Then speaker sir, structuring from first standard itself changes. Every management of the school, there is a confusion की पहिलं ती चौथी आशिल्ली ताजी वेवस्था कितें जातली, 5वी ती 10वी आशिल्ली ताजी वेवस्था कितें जातली. कित्याक फर्स्ट टू फोर्थ आशिल्लो तो आतां फर्स्ट टू फिफ्थ जातलो. Although you are talking about this and you must have done study in your report, Speaker sir, there are a lot of pros and cons in this. बेजीक ज्यो इन्स्टिट्यूशन्स चलयता हाज्या खातीर ताजो बेजीक सर्वे आनी तालुका वायज जी इन्स्टिट्यूशन आसा तांच्या कडेन पयलीं डिस्कशन्स करून तांचे रिपोर्ट्स रेडी कर म्हटला. कितल्या जाणां कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा कितले जाण विलींग आसा आनी त्याच बरोबर ताजो सिलेबसचोय इश्यू आसा. ताका लागून म्हणजे तालुका शा ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीचो सगळो रिपोर्ट तयार जातलो. डेफिनेटली स्पिकर सर सगळ्यांक ज्यो इन्स्टिट्यूशन आसा मागीर ती मायनॉरिटीची आसूनी किंवा बाकीची इन्स्टिट्यूशन आसूनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच म्हणजे फुडलो क्लस्टर बेज किंवा ताच्या फुडलो खूब फुडें आसा विशय. बट एटलिस्ट इनिशियल
स्टेज स्पीकर सर, वी नीड टू स्टार्ट. खंयसरूच न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आमकां बुलडोज करपाक येवंक ना. आमचें फेडरलिझम जें आसा पळय न्ही, अस्तित्वात दवरपा खातीर हांव जस्ट कळपा खातीर सांगता, 34 वर्सां उपरांत एड्युकेशन पॉलिसी जी आयल्या, पुराय सार्वभौमत्व देशाचो विचार करून आयल्या. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक कदाचित म्हाका दिसता खूब वर्सांय लागतली. हांव अशें म्हणना इट इज नॉट 1 आनी 2 वर्सांनी जावचें ना, खूब वर्सां लागतली. स्टेप बाय स्टेप इम्प्लिमेंट करीत फुडें वयतले. बट डेफिनेटली तांच्यांनी आनी एक बाब लुइजीन फलेरो हेंच्यांनी एक बरो विशय म्हणलो, आमी कंप्लिटली तेजें प्रेजेंटेशन रेडी जाल्या उपरांत केन्ना तरी PAC हॉलान बीन तेजें प्रेजेंटेशन दवरुनी सगळ्या जाणांक केन्ना तरी एकदां आफोवन वेवस्थीत रित्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर प्रेजेंटेशन सांगपाक जाता आनी डेफिनेटली आमी तें सांगता. Samip Narvekar for Goa 365 from Porvorim.